अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज एक क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूँ हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का कि यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम को जो है क्या करना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो 10 मुहर्रम को करना चाहिए और उसमें बहुत आपको फ़ायदा हासिल होने वाला है। हर एक मुसलमान अगर करे तो बहुत बेहतर है। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं सैयद साहब ने क्या बताया है। जिसने आशूरा के दिन रोज़ा रखा अल्लाह उसको साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। और जिसने आशूरा के दिन सदका किया, आशूरा के अपनी हैसियत के मुताबिक सदका किया, अल्लाह उसको साल भर सदका करने का सवाब अता करता है। यानी आज आप जितनी रकम सदका करेंगे, 10 रुपया सदका करेंगे, रोज़ाना आपको 10 रुपया सदका करने का सवाब साल भर के लिए मिलेगा। 100 रुपया सदका करें, जितना आप सदका करें अल्लाह आपको उतना सवाब रोज़ाना साल भर, यानी आपने गोया साल भर सदका किया। इसी तरह आज के दिन अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पर रोज़ी और रिस्क के हवाले से फराखी करो। फराखी करो मतलब उसअत करो, बच्चों को भी कुछ पैसा दो, घर में भी खाने वगैरह, फातिहा वगैरह के एहतमाम में कुछ अच्छे खाने बनाए जाएं, उस पर फातिहा दिलाएं। मौला हुसैन पाक के नाम की, करबला वालों के नाम की, कुल उम्मत मोहम्मदिया के नाम की। हदीस पाक में आता है कि जो आज के दिन अपने घर में फराखी करेगा, कुशादगी करेगा, साल भर अल्लाह उसकी रोज़ी को कुशादा रखेगा, उसकी रोज़ी में साल भर बरकत होगी। और आप जो भी खाना बनाएंगे आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला साल भर उस खाने के अंदर बरकत अता फरमाएगा। और इसीलिए जो है वो कदीम दौर से ये दस्तूर चला रहा है कि आज के दिन जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ खिचड़ा बनाया जाता है। हालांकि ये कोई खिचड़ा वगैरह बयान और तकरीर का उन्वान नहीं है मेरा, ना मैं इसको पसंद करता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें हर किस्म की दालें, हर किस्म का अनाज डाला जाता है। ये ईजाद है नूह अलैहिस्सलाम के दौर की। खिचड़ा इसको हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में, उस दौर में नहीं कहा जाता था, लेकिन ये पका था उस दौर में। और उसकी वजह ये बनी थी कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब लोग दाखिल हुए, उनकी तादाद 82 या 84 कुछ बताई जाती है। और हर किस्म के जानवरों का जोड़ा भी आपने कश्ती में शामिल किया। तो आशूरा के दिन आपकी कश्ती जूदी पहाड़ से लगी, किनारे से लगी। तो लोगों ने कहा हमें भूख लगी। जब तक कश्ती में थे अल्लाह ने उनको भूख से महफूज रखा। जब कश्ती किनारे पे लगी तो लोगों ने कहा भूख लगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया जब तुम कश्ती में आए थे तो तुम अपना अपना कुछ ना कुछ सामान तो लेकर के आए थे। कहाँ, हमारे पास सामान तो था लेकिन इतना नहीं है कि सबको काफी हो जाए। तो आपने फरमाया कि एक काम करो, जिसके पास जो है वो सब मिला लो, मिला के पका लो तो सबको काम आ जाए। सबका मिला हुआ होगा, सबको काम आ जाएगा। और किसी के पास दाल थी, गेहूं था, चावल था, जिसके पास जो था उसने वो डाला और सब मिलाकर पकाया गया। इसी को हम अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? खिचड़ा कहते हैं। ये यानी कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया है, अगरचे कुरान हदीस में वाज़े उसका सबूत हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसकी लिंक जरूर मिलती है। आप ये ना समझे कि आज आप 14 सदी के बाद बहुत बड़े दीनदार, बड़े तालीम याफ्ता, बड़े हदीस और कुरान के जानने वाले पैदा हो गए और उनको कुछ भी नहीं पता था, वो ऐसे ही जाहिल जपट थे। ऐसा नहीं था। जितना इल्म उनके पास था उतना आपके हमारे पास नहीं है। जितना तकवा उनके पास था उतना तकवा परहेजगारी हमारे पास नहीं है। ये जो आज लोग उलूम के और कुरान हदीस की बातें जो छाटते हैं ना, ये सब उन्हीं की लिखी हुई तो पढ़ करके बातें करते हैं, वरना किसको और आता क्या है भाई? अगर आज हम जो बैठ करके कुरान हदीस की बात करें तो किसकी है? पुराने लोगों की लिखी हुई है ना, लिखा तो उन्होंने है, बातें तो उनकी, हम तो नकल कर रहे हैं। लेकिन आज लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमें ज्यादा आता है, उनको कुछ नहीं आता था। ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब लोग अपने बुजुर्गों पे लान तान करेंगे। देख लो आप, उनको क्या समझता था, वो तो इमाम हुसैन के लिए ऐसा करते थे वैसा। अरे वो जो करते थे कोई ना कोई उनके पास दलील थी, अगरचे वो दलील आज हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चले, नए नए रास्ते ना निकालो वरना तबाही बर्बादी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मेरी कौम को सही सच्ची समझ अता फरमाए। और ये सारे वाक़यात हुए जो मैंने जिक्र किया, और जब क़यामत कायम होगी
وہ بھی عاشورہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، یعنی کہ دنیا بنی عاشورہ کو اور دنیا نے ختم ہو جانا ہے عاشورہ پر۔ اور یہ سارے واقعات ہوتے رہے، لوگ اس کا ذکر کرتے رہے، لیکن جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو یہ شہادت ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے سارے واقعات پر ایک گویا کہ ایک اپنا رنگ جما دیا، ایک پردہ ڈال دیا، اور سارے واقعات ان واقعات کے بیچ میں دب کر کے رہ گئے، لیکن اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ عاشورہ کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن میرے آقا نے دعا کی قبولیت کی بشارت دی ہے، فرمایا آج کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت جناب یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا آج کے دن۔ اگر کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے، کوئی توبہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ استغفار کرے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی دعا پڑھائی جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور آج سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت گناہ کر چکے ہیں۔ دیکھو پوری دنیا میں جو آج قوم مسلم کی ذلت ہے، رسوائی ہے، اس کا سبب ہمارے اعمال ہے، ہمارے گناہ ہے، ہماری برائیاں ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہماری زبان اچھی نہیں، ہمارے احوال اچھے نہیں، حلال کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، آنکھیں گناہوں پہ لگ گئی، زبان گناہوں پہ لگ گئے، کان گناہوں پہ لگ گئے۔ اللہ کے بندو، ایک دن اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور نیک بنو، کم سے کم نمازی بنو۔ مسلمان اور کافر میں بزرگوں نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ سوچو تو صحیح، کتنی بڑی بات کہی صحابہ نے کہا جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، کھیل کود میں ہمارے بچے، ہمارے جوان نمازوں کو ترک کر رہے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو، گناہ تباہی لاتے ہیں، گناہ بربادی لاتے ہیں، گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، نیک بنو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیک نہ بنو، اللہ کو دکھانے کے لیے نیک بنو۔ تنہائی میں بھی گناہ مت کرو، تنہائی میں بھی گناہوں کو چھوڑو۔ لوگوں کے درمیان اس لیے گناہ مت کرو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اکیلے میں جب گناہ کا وقت آئے تو سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اکیلے میں گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔